हाय सांगमाने मेहमा मानक नमस्कार मु आपनकर गीता एठी आज आ गोटे नुआ तरकारी ने आपन पहुंच जाइछि। एठी मो हातर अछि सुजना खड़ा कलरा आलू एई तरकारी सतरे बहुत बढ़िया लागे। निहाती भाबरे वीडियो को शेष देखिथिबे। एठी मु सबु तरकारी बनिया पई सबु परिबा मिटी काटी नेबी। तो एठी कल्ला आलू आउ होछि हमरो सुजना छुई ए सब को सांगरे मु सब एठी भल भाबरे मु काटी नेबी। आ जो माने भी कलरा तरकारी खाइते न भल पान तो निहाती भाबरे एठी मु सबु परिबा गुडाको एई रकम भल भाबरे काटी नेबी। आ काटिबा गुडा आपण माने सब मु एठी देखुथिबे परिबा सब मु भल भाबरे काटी देछि। आ मु याकू एबे तरकारी पई नै जिबी। एठी मु चुली भी लगी देछि आ चुली रो मु एठी कढ़ा भी बसे देबी। कढ़ा तो बसा छि हेरो मु जळ दे देबी। मोर जेतिकी परिबा सिजिबा पई जळ दरकार मु सेतिकी ही जळ देबी। आ जळ देई साला परे सब काटी के रखिथिबा सब परिबा मु एथरे देई देबी। आ देखियो मु सब परिबा एठी मु देई दुछि। आ याकू टिके सिझी आनले एई तरकारीटा होछि हेल्दी हेई थाए। तो एई तरकारी हम देह पई भी बहुत भल होइता। स्वाद अनुसार लुण दे देबी। आ लुण दे साला परे मुडे ढंकी देबी। आ एठी तरकारी हो हो मु देखिबी सेपटु मो पुओ किस करूछि। आ एठी मो पुओ एते बदमाश से सा नाना बजेट बनते आनथिला कलर सब कलर को हाथ रे देखो दी हाथ पूरा मखि दीछि। आ से दउनी ओ मु ताको भल भाबरे पोछिबी आ धुई देबी। ता आगुर मो तरकारीटा देखिया तापर ताको सफा करबी। एठी देखुथिबे मो तरकारी मो कढ़ार एठी बसुछि सिझिलानी तरकारी मु खुली देखियो सिझिलानी। एथर मु याकू ओल्हे नेबी। आ ओल्हे नै साला परे तापरे मु जे कलरा रखिथिल ताको मु भाजिबी। एठी मो तरकारी तो मु ओल्हे देबी। आ सेही कढ़ा ही मु धुई की बसे देछि। आ किछि तेल दे देबी। किछि तेल दे देछि। आ तेलटा को गरम होवा पई किछि समय भी मेठी छाड़ देबी। एठी तो मो तेल तो गरम हे सालानी। आ याकू मुठे चटु साजरे को नाड़ी देबी। आ नाड़ी सारछि एथर ही जे कलरा मु काटी की रखिछि ताकू मु एथरे पकेई देबी। देखुथि मो कढ़ा तो पूरा गरम हे सारछि। जेतरे भी जहा भी रेसिपी बनेबे तो कढ़ाटा को भल भाबरे गरम करिवे। आ एठी मो कलरा तो पकेई देछि। एठी हमर कलरा पकेई देछि। आ कलरा से स्वाद अनुसार भी टिके कलरा तो पकेई देछि। टिके चटु साहाଯ୍य एपटे सेपटे मु नाड़ी देबी। नाड़ी सारला परे स्वाद अनुसार टिके लुण भी मु देई देबी। केना स्वाद अनुसार लुण देले एई समय ही लुणटा दे देले हमर कलराटा भल भाबरे भी हेई थाए। लुणटा चाड़ियाड पूरा लागी जाए। आ टिके हळदी गुंड दे देबी जेतिकी मोर लागिवो। लुण हळदी मिसेकी मु दे देकी एरकम नाड़ी देबी। आ एई रकम ही आपण माने निहाती भाबरे एई कलरा तकारी जेतले भी बनेबे निहाती भाबरे कलरा को भल भाबरे भाजिबे। केना कलरा तो प्राय समस्त खाइते भल पानी किए कि भी भल पान किए भल छोट पिला माने तो आदु खाइते भल पांतिनी। आ तो मोर तो प्रिय आपण मानकू जदि भल लागुथो तो कमेंट रे कहिबे जे कलरा तरकारी केरकम आपण मानकू लागे। आ एइटी देखुथिबे मोर कलरा तो प्राय भाजी हेलानी। आ एई तरकारी ना कलराटा को भल भाबरे भाजी की रांधिने तो तरकारीटा आदु भी पिता लागेनी। तो निहाती भाबरे एई रकम ही तरकारी बनेबे। तापरे मते कमेंट रे कहिबे के एरकम ही लागिबो। आ एठी मोर कलरा देखुथिबे भाजी तो प्राय हेई आसिलानी। एरकम आपण माने कलरा भाजिबे। एई तरकारी रो कलरा हमर लास्ट रो पकेबा। जेहेतु आमे कलरा को भल भाबरे भाजी दबा। भाजी साला परे तरकारी हेई साला परे लास्ट रो खाली माने गोटे मिनिट हवा भितर हम ताको पकेबा। एठी कढ़ा बसे देछि। आउ एठी सब मु नेछि चारमगज काजू सोरिष अदा रसुण टमाटो पियाज आउ होछि कलरा भाजी आउ सब परिबा। तापरे मु कढ़ा बसे देबी। कढ़ा रे किछि तेल दे देबी। देखुथि मु कढ़ा तेलटा टिके गरम होवा पई छाड़ देबी। एठी गरम होई सालानी एठी मु चीनी दे देबी। आउ टिके जीरा भी मु दे देबी। एठी चीनी आउ टिके जीरा दे देबी। आउ याकू ता संदर मु पियाज भी दे देबी। आ मु टमाटो जो काटी के रखिथिली से टमाटो भी मु दे देबी एका संगरे। ए टमाटो भी मु दे देछि। आ मोर सब ए मसला दे साला परे याकू टिके भल भाबरे चटु साहाଯ୍य रे एठी मु नाड़ी देबी। देखुथिबे भल भाबरे मु चटु साहाଯ୍य रे नाड़ी देछि। आ टिके लुण दे देबी। जेति मोर पियाज आउ टमाटो होबा माप मु लुण दे देबी। आ एठी देखिबी मु आउ थरे टिके भल भाबरे नाड़ी देबी। केना पियाज टे कंचा थिबो पियाज टिके लाल होबा जाए मु याकू भाजी नेबी। आ टमाटो भी हमरो नरम हेइथिबो। तो सेठी हमरो एठी तो हेई सालान देखुथिबे एठी मु पुन देई साला परे एगुरे ता संतरे भी मु एठी माने हमर हांडी सुमा ताकू भी मु देछि संगरे। आ याकू देई साला परे एठी मु अदा रसुण बाटी के रखिथिली ताकू भी मु देई देबी। अदा रसुण कंचा गंध जीवा जाए टिके याकू भल भाबरे एई सब भल से नाड़ीबी। आ एपटरे काजू चारमगज ए संतरे मु बाटी के रखिथिली आ सोरिष को मिक्स करिकि मु गुळे देबी। ए मिक्स करी गुळे देछि। आ ताटिया टिके जळ देमी। जळ रे टिके झाळ गुंडी देबी। झाळ गुंडी देई साला परे टिके हळदी गुंडी देबी। आ हळदी गुंडी झाळ देई साला परे याकू टिके भल भाबरे मु गुळे नेबी। एठी पटे मु मसला तो भल भाबरे हेई सालानी। आ एई मसला रे
ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଝାଳ ହଳଦୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଢାଳିଦେବି। ଏଠି ମୋ ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଢାଳିଦେଲି, ଆଉ ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ବଦମାସି କରୁଛି, ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ହିଁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତରକାରୀ ବନାଏ, ଯାହା କରେ। ଆଉ ତ ଏଇଠି ମୋର ଯୁଗାଡ଼ ଯେତିକି ଥାଏ ତାକୁ ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ମୋ ମସଲା ତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଏରକମ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଷି ନେବି। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସବୁ ଯୁଗାଡ଼ ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି କଷି ନେବି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବି ୟାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରକମ ହେଇଛି। ଏଇରକମ ସୁଜନା ଖଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ମିକ୍ସ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଦେଇକି ଏଇ ତରକାରୀ ହିଁ ବନେଇବେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଏଇଠି କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଟା ମସଲା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ମଖେଇ ନେବି। ଏଇରକମ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇବେ। ଏଇଠି ମୋର ଏଇଠି କଷା ସରିଗଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଜଳ ଦରକାର ଏଇର ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତରକାରୀ ଜଳ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ବହଳିଆ ରଖିବେ, ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ବି ରଖିବେ। ତ ମୋ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ମୋ ଜଳ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଫୁଟି ସାରିଲାନି, ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଜଳ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇରକମ ହିଁ ବନେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କଲରାଟା କେତେବେଳେ ଦେବି। କଲରାଟା ଏଇ ତରକାରୀ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେବି। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ମାନେ ମୋ କଲରା ତରକାରୀ ଦେନେ ପିତା ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପିତା ତରକାରୀ ଖାଇତେ ନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ତରକାରୀ ହିଁ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏଇ ଯେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କଲରାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏଇଠି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କଲରା ଦେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବିନି। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ନାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ନାଡ଼ି ଦେବି, ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଆଉ ମୋର ତରକାରୀ ପୁରା ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲାନି। ୟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ମୋ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଜିରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ନେବି। ଏଠି ତ ମୋ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇସାରିଛି, ଓହ୍ଲେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏରକମ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।